Cher Pape François, cher Fratello, un grand merci, cher Pape François, notre guide, à l'occasion de cette journée mondiale des pauvres. Je m'appelle Gabriel et je viens de Paris. Je suis de l'APA, l'Association pour l'Amitié. Grazie di cuore, caro Papa Francesco. Gracias de corazón, querido Papa Francisco. Eres nuestra guía en esta Jornada Mundial de los Pobres. Me llamo Gabriel y vengo de París. Soy de la APA, Asociación de la Amistad. Nous vous témoignons notre grande amitié. Vous connaissez notre faiblesse et notre fragilité devant tant d'humiliations. Que nous, les pauvres en esprit, sachons trouver notre force en Dieu, notre Sauveur. Noi vi testimoniamo la nostra grande amicizia. Nosotros le damos testimonio de nuestra gran amistad, que conocen nuestras debilidades, fragilidades y humillaciones, que nosotros los pobres en espíritu podemos encontrar nuestra fuerza en Dios, nuestro Salvador. Il est notre plus grande richesse. Heureux les pauvres, les doux, les miséricordieux, heureux ceux qui ont soif de justice, heureux les cœurs purs. Soyons toujours fidèles dans la joie, dans l'allégresse et l'amour, même si l'on se voit ridiculisé par le monde, voire persécuté pour la cause du royaume. Notre récompense est grande. Merci, cher Pape François, d'être notre ami, notre fratello. Il Signore è la nostra più grande El ricchezza. Señor, nuestra más grande riqueza. Beati i poveri, beati i miti, Beatos los pobres, los humildes y los misericordiosos. Bienaventurados aquellos que tienen sed de justicia. Bienaventurados los que tienen el corazón puro. Dobbiamo sempre essere fedeli nella gioia. Nosotros tenemos que ser siempre fieles en la alegría, en el gozo, en el amor, a pesar de que a veces nos vemos ridiculizados por el mundo, a veces perseguidos a causa del reino, pero nuestra recompensa es grande. Gracias, querido Papa Francisco. Gracias por ser nuestro amigo y nuestro hermano. Mes chers amis de Fratello, je suis un combatif, et si comme la plupart d'entre vous, j'ai connu le désespoir et l'abandon de ce monde, devenu de plus en plus impitoyable, ma traversée du désert a été pour moi de m'apercevoir, après coup bien sûr, de l'amour de Dieu. Cari amici di Fratello, sono un combattivo. Queridos amigos de Fratello, soy un combatiente. Como ustedes he conocido la desesperación, el abandono en este mundo que se ha convertido cada vez más sin piedad. Mi travesía en el desierto me ha dado pie y me ha permitido conocer, después de mucho tiempo, el amor de Dios. Caractère toujours bienveillant. Je pense que c'est dans des situations de grande précarité et d'abandon que le Seigneur nous appelle à une grande joie. Pour ceux qui savent l'entendre, le chercher, car il disait « Cherchez-moi de tout votre cœur et je me laisserai trouver ». Certamente cercando di avere un carattere sempre di benevolenza. Ciertamente buscando tener un carácter siempre de bondad. Pienso siempre en las grandes situaciones de precariedad y abandono a la cual el Señor nos llama, para poder a aquellos que saben escuchar su llamada y saben buscarlo, porque decía, búsquenos con todo su corazón y yo me dejaré encontrar. J'ai eu un immense désir de me faire baptiser à 60 ans, moi qui venais d'une famille athée, et Jésus m'a transformé au point de désirer la sainteté. All'età di 60 anni ho provato un grande desiderio. A la edad de 60 años he sentido un gran deseo de bautizarme, yo que provenía de una familia atea, y Jesús me ha transformado hasta el punto de desear la santidad. Ce que je crains, c'est précisément de ne pas songer à Dieu dans les tentations et de ne pas pouvoir vous invoquer, mon Dieu.
E ciò di cui ho timore è esattamente di non Lo que yo tengo temor es no poder superar las tentaciones y de no lograr a mi Señor. La grâce que je vous demande pour moi et nous tous ici rassemblés et que j'ose vous réclamer, ô Vierge très sainte, c'est de penser toujours à vous invoquer en vous disant « Ô Marie, aidez-moi, ô Marie, venez à mon secours ». Oh Maria, Vergine Santissima, Oh María, Virgen Santísima, la gracia que te pido para aquí, para mí y para todos los que estamos reunidos y que te puedo pedir es que a ti, Virgen Santísima, podamos pensar siempre a ti y poderte invocar. María, ayúdame. María, ven en mi Mon auxilio. cher Pape François, nous allons aussi continuer à prier pour vous de tout notre cœur. Amen. mio caro Papa Francesco, Mi querido Papa Francisco, también nosotros continuaremos siempre rezando por ti con todo nuestro corazón. Este ha sido el testimonio de Gabriel Barbier de Francia y de cómo a una tarde dada ha sentido ese deseo de poder querer ser bautizado y también aspirar a la santidad, que ahora intercambia un saludo y un rosario con el Papa Francisco en este encuentro de testimonios y oración en la Jornada Mundial de los Pobres.